अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशी प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं पीडीएम जे सरबराही इजलास खां पोइ हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे, पीपल्स पार्टी जा पीडीएम जमातनि सां इख़्तिलाफ़ हुजनि या न हुजनि, पर इस्तीफ़ाउनि वारे मामले ते पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ अञा ताईं इहो ई आहे त इस्तीफ़ाउनि वारो मामलो आख़िरी ऑप्शन तौरु इस्तेमालु कयो वञे। 4 तारीख़ ते 4 अप्रैल ते सीईसी जे इजलास खां पोइ पीपल्स पार्टी पारां फ़ैसिलो पीडीएम खे ॿुधायो वेंदो। उन खां पोइ लॉन्ग मार्च या ॿियनि मामलनि ते पीडीएम पारां इजलास ॻोठायो वेंदो। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा सेनेट में लीडर ऑफ द अपोज़िशन ते पिणु पीपल्स पार्टी इख़्तिलाफ़ रखे थी। पीपल्स पार्टी जो चवणु आहे त इहो उहिदो उन्हनि खे मिलणु घुरिजे, जॾहिं त नून लीग जो चवणु आहे त इहो उहिदो उन्हनि खे मिलणु घुरिजे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं सिंध सां लाॻापियल कुझु इशूज़ ते। सिंध में छितनि कुतनि जो जेको आज़ार आहे, उन केतिरा ई ॿार न रुॻो भंभोड़े विधा आहिनि, मारे विधा आहिनि, केतिरनि ई माइरनि जूं झोलियूं ख़ाली थी चुकियूं आहिनि, पर अञा ताईं इन ते का जोगी कार्रवाई न थी सघी आहे। ताज़ो ई सखर बेंच पारां इहो फ़ैसिलो कयो वियो आहे त जिते जिते बि कुते ॾाढ़ण जा वाक़िया थींदा, उन इलाइक़े जे MPAs या चूंडियल नुमाइंदनि जे ते इहे केस दाख़िल कया वेंदा, उन्हनि जी मेंबरशिप मुअतल करण जे हवाले सां जेको फ़ैसिलो आयो, उन ते पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत पारां एतिराज़ कयो वियो। मुर्तज़ा वहाब जो चवणु हो त कुतनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करणु चूंडियल नुमाइंदनि जो कमु नाहे। सिंध सरकार जो चवणु हो त इन केस खे सखर खां कराची मुंतक़िल कयो वञे। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। टियों मामिलो आहे इस्पतालुनि वारो। सिंध जूं जेके 3 वॾियूं इस्पतालूं वफ़ाक़ हवाले करणु, इहो मामिलो बि केतिरे वक़्त खां वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में तकरारी रहियो आहे। वफ़ाक़ पारां सिंध जी 3 वॾियुनि इस्पतालनि खे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हवाले करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे, जंहिं ते पिणु सिंध हुकूमत या सिहत जी वज़ीर पारां एतिराज़ कयो वियो आहे। सिहत जी सूबाई वज़ीर जो चवणु आहे त असां हिन बोर्ड जो हिसो न बणिजंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में अञा फ़ैसिलो आहे, जॾहिं त पैसनि जे हवाले सां हुनजो चवणु हो त सिंध हुकूमत पारां जेतिरा पैसा हिन ते ख़र्च कया विया आहिनि, 100 अरब जो काथो लॻायो वियो आहे, उहे पैसा पहिरीं वापसि कया वञनि। मजमूई तौरु अॼोके प्रोग्राम में इन इशूज़ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे स्टूडियो में जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे, हुनजो तारुफ़ कराईंदे लाइ MK पाकिस्तान सां तालुक़ रखंदड़ सईद वक़ार साहब वेलकम कयो थी आपने प्रोग्राम में जॉइन किया। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां तालुक़ रखंदड़ मंसूर शेख साहब, तव्हांखे भली कार, तव्हां असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो। असांजा 3 महिमान आहिनि पीपल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ इकबाल सान साहब, आपको वेलकम किया थी, प्रोग्राम में जॉइन किया। वक़ार साहब, कैसे देखते हैं PDM और ये सारा मामला? CEC का इजलास होगा, उसके बाद इस्तीफ़ों के बारे में जो है फैसला, हतमी फैसला सुनाया जाएगा, जो कि यही होगा कि इस्तीफ़े नहीं दिए जाएंगे पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जमहूरी अंदाज में अगर हम सोचें तो जो PDM की जमातें हैं तमाम, उनको ये हक़ हासिल है कि वो एहतजाज की और अपोजिशन की जो पॉलिसीज़ है उस पर अमल करें और उस पर कंटिन्यू अपने मौक़िफ़ को रखें। ये तो एक जमहूरी हुस्न भी है। मगर जहाँ तक मेरी उनका जो मुतालबा है वो भी जमहूरी कहेंगे आप? देखें, आप सियासत में किसी चीज़ को हुर्फ़ आखिर नहीं कहते। सियासत में आपकी सोच जो है वो वक्त के साथ साथ आपके इश्यूज़ और सोच के साथ डिसीजन चेंज होते रहते हैं। तो जो करंट मुल्क की सूरत हाल है, उस सूरत हाल को अगर हम देखें तो पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जो 11 इत्तेहादी जमातें हैं, तो वो अगर कोई चीज़ वो कोई बात कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं सदाकत तो है। अब ये एक अलग इशू है कि उसमें जो हुकूमती पार्टी है, ज़ाहिर बात है वो तो उसको नहीं मानेगी। मगर जहाँ तक इस वक्त करंट सूरत हाल है, आप इत्तेहादी हैं, आप मान रहे हैं? नहीं, देखें, हम भी नहीं मानेंगे, इसलिए कि मैं ये समझता हूँ कि ये माजी की रवायात जो थीं कि जब डिक्टेटरशिप के थ्रू हुकूमतें 18 महीने में, 2 साल में और 2.5 साल में ख़त्म कर दी गई, तो मुल्क की जो तरक्की या प्रोजेक्ट्स है वो रुक जाते हैं और उसके बाद फिर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो वो नुकसान हमने माजी में 3-4 दफ़ा उठा चुके हैं। तो उसके बाद यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यही नून लीग जो थी, मिसाक जमहूरियत के तहत आपस में जब इनके मुआहदे हुए तो इन्होंने एक फ़ैसला ये किया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब जीत के आती है तो उसका अमली सबूत भी दिया गया माजी की 2 हुकूमतों ने, जिसमें जब PTI ने धरना दिया 122 दिन का D चौक पे और हुकूमत को हटाने के लिए और नवाज शरीफ को हटाने के लिए, तो असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और जरदारी साहब ने खड़े होकर उसकी मुखालफत की। मैं समझता हूँ होना इसी तरह चाहिए। आज भी मेरी ज़ाती राय ये है और मेरी एक सियासी बसीरत यही कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों की तरफ कभी भी नहीं जाएगी और वो इस्तीफ़े कभी भी नहीं देगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जमहूरी सोच रखती है
اور جمہوریت میں استعفے دینا اور میدان چھوڑ کے بھاگ جانا یہ شاید اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے. تو مطلب آنے والا وقت جو ہے ٹھیک ہے مہنگائی ہو رہی ہے, باقی ایشوز ہیں, ان پہ ڈسکس ہو سکتی ہے, احتجاج ہو سکتے ہیں, آپ پارلیمنٹ میں بات کر سکتے ہیں, مگر اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ حکومت کو چلتا کریں پھر دوسری حکومت آئے پھر اس کے خلاف پی ڈی ایم کا بیانیہ, پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کا بیانیہ ڈے فرسٹ سے کلیئر تھا کہ ہم استعفوں سمیت ہر آپشن پر جا سکتے ہیں. شیخ صاحب چھا چوندو پی ڈی ایم جوالے سے حکومت پارا اگ کتھیوں کیوں پہ ویوں تے ان میں ہوا نکری ویندی کچھ نہ تھیندو, ان باوجود حکومت تے ضرور اساں کے پریشر نظر آयो. ہانے چھا تا ॾिसो لیڈر آف دی اپوزیشن تے بھی سینٹ میں انن میں اختلاف ساموں اچن پیا, پیپلز پارٹی چھا ان اتحاد میں الگ تھیندے ॾिसो پیا؟ मां तव्हांखे ॿुधायां जेको हिन जो इतिहादु आहे उहो अननेचुरल आहे. जेके पार्टियुनि जो तव्हां ॾिसो न, का नॉर्थ जी आहे, का ईस्ट जी आहे, का साउथ जी आहे, ऐं जेको आहे सो का समुंड जे हुन किनारे जी आहे, का दरिया जे हुन किनारे. मां तव्हांखे ॿुधायां, इमरान खान पहिरियों ई चयो हुयो त जॾहिं मां हिननि खां रिकवरीज़ शुरू कंदुसि, हिननि खे ॿधणु शुरू कंदुसि, हिननि खां जेको हराम ऐं चोरीअ जो पैसो वठणु शुरू कंदुसि त हीअ हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते ईंदा ऐं उहो प्लेटफॉर्म जो मक़सदु उहो हूंदो त सिर्फ़ु मुंहिंजी हुकूमत खे केराइनि ऐं वरी जॾहिं जेको आहे न उन खां पोइ साॻियो ई हिननि जा रस्ता अलॻि हूंदा. हाणे ॾिसो आसिफ़ साहिबु पीपल्स पार्टी पंहिंजे तरह सां जेको आहे न उहो सही थी खेॾे ऐं पुराणा पॉलिटिकल आहिनि, होॾां मौलाना पुराणो पॉलिटिकल माण्हू आहे, मौलाना खे विञाइण लाइ कुझु बि कोन्हे, ठीकु आहे न, ऐं जेको पीपल्स पार्टी खे हासिलु करण लाइ कुझु बि कोन्हे, ठीकु आहे न. जेको हासिलु आहे उहो हिननि खे हासिलु आहे, मौलाना खे विञाइण लाइ कुझु ई कोन्हे. मौलाना पंहिंजे तव्हां ॾिसो न उन तव्हां ॾिसो पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु मुल्की पार्टी न रही आहे, ठीकु आहे न. वर्कर ज़रूरु आहिनि हुननि जा, पर मुल्क जे ॿियनि इलाइक़नि में हुननि जूं रिप्रेज़ेंटेशन न आहे, इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव्स न आहिनि. त उन जे करे अल्टीमेटली वरी जेकॾहिं इलेक्शन्स में वञनि था त उहो वरी सिंध खणी ईंदा. त छाजे लाइ पंहिंजे इलेक्टेड रिप्रेज़ेंटेटिव जंहिंखे मैंडेट अवाम 5 सालनि जो ॾिनो आहे उन्हनि खे 2.5 सालनि में वापसि अवाम ॾे मोकिलिनि, जॾहिं त हुननि खे मैंडेट मिलियो आहे त उन्हनि खे वराए मोकिलण लाइ वरी बि मैंडेट वठी ईंदा न. जंहिंखे मैंडेट न मिलियो आहे, मौलाना फज़ल रहमान या नवाज़ुद्दीन जिन जो क्लेम आहे त असांजी हुकूमत ठहणु घुरिजे आहे, त उहे वराए मैंडेट लाइ वेंदा. त ॻाल्हि आहे त हिकु त इतिहादु अननेचुरल आहे ऐं जॾहिं अननेचुरल शयूं हूंदियूं आहिनि न त उन में इहे इख़्तिलाफ़ात ईंदा आहिनि. ड्रिगल कॾहिं बि गवर्नमेंट न रही आहे, ठीकु आहे न. जेकॾहिं असीं ड्रिगल हुजूं हा त ॾिसो हिननि जी जेका बि हेराफेरी कई वई इस्लामाबाद जी सेनेट सीट ते, उन जे बावजूदि बि इमरान ख़ान शींहं वांगुरु वञी असेंबली मां वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वरितो ऐं तव्हां ॾिसो जो उनजी कॉन्फिडेंस लेवल केॾी हुई ऐं उनखे इहा परवाह ई कोन हुई त मुंहिंजी गवर्नमेंट रहे थी या नथी रहे. हुन चयो जेकॾहिं मां असेंबली जो एतमाद विञाए वेठो आहियां त मूंखे प्राइम मिनिस्टर रहण जो हक़ु कोन्हे. त ॻाल्हि इहा आहे त हिननि में इख़्तिलाफ़ात ईंदा, अॻु बि आया आहिनि ऐं अॻु में हिन जी हिस्ट्री आहे न त हिक ॿिए खे हिननि रोडनि ते घिलियो आहे, हिक ॿिए ते केसिस हिननि ई दाख़िल कया आहिनि. अञा नवां केस असांखे ठाहिण जो जेको आहे सो अञा प्रोसेस में आहियूं. कुझु असां केस दाख़िल कया आहिनि, सम्झो त कोई 10-20%. हाणे त जेके केस नवां ईंदा उहो तव्हां ॾिसंदो त हिन जा होश खता थी वेंदा. इकबाल साहब क्या कहेंगे? गो के पीपल्स पार्टी की जानिब से वजाहतें दी जा रही हैं कि इत्तेहाद जूं का तू है, लॉन्ग मार्च या दूसरे ऑप्शन पे, जैसे मौलाना साहब ने भी कह दिया कि भाई तैयारी की जाए, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी ये वजाहतें देने में है कि इस्तीफे तो नहीं दिए जाएंगे लेकिन इत्तेहाद से अलग भी नहीं हुआ जाएगा. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबीना आपका, शाह साहब का और शेख साहब का, देखने वालों को सबको अस्सलाम वालेकुम. सबीन, थोड़ी सी मैं ये जो लास्ट इजलास हुआ इस पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूँगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डे वन से अगर आप गौर करें तो 27 दिसंबर को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने इसी तरह ख़िताब किया था वीडियो पर, और उन्होंने कहा था कि कुछ हमसे मशवरा कर लें, कुछ हमसे सीख लें, कुछ हमसे पूछ लें, अपनी हिकमत अमली को तब्दील करें. ये बात इस अजलास में नहीं हुई. 27 दिसंबर को आसिफ अली ज़रदारी साहब इस बात का इजहार कर चुके. थोड़ा प्रीवियस अगर हम जाते हैं, 2007 में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की
शहादत हुई थी तो 8 में इलेक्शन हुआ। मियाँ साहब जो है जनरल मुशर्रफ की सदारत में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उस वक्त भी मियाँ साहब जब आसिफ अली जरदारी साहब को कायल करने के लिए आए थे और कायल होकर बाहर आके फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि ठीक है हमें इलेक्शन में जाना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अवामी राय ही वो वाहिद रास्ता है जिसके ज़रिए हम तब्दीली को लाते हैं। लेकिन उस वक्त भी जनरल मुशर्रफ को हम ठीक उस वक्त भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उस वक्त के भी एक डिक्टेटर को अगर किसी ने बड़े आराम से उसको बाहर निकाल के फेंका तो वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। और इस पीडीएम के वजूद की बुनियाद में रखी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रखी। आपको याद होगा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की बात की और उसके बाद एक पीडीएम वजूद में आई और सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को बना दिया गया, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के सेहत शायद इस बात की इजाज़त नहीं देती थी और मियाँ साहब मुल्क से बाहर थे। तो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी में सीनियर रहनुमा जो थे मौलाना फजलुर रहमान थे, इनको क़यादत दे दी गई। अब जब आखिरी इजलास हुआ, उस इजलास में जरदारी साहब ने कोई 20-25 मिनट बात की है। उस 20-25 मिनट की गुफ्तगू में अव्वल तो वो गुफ्तगू जो विद इन द पार्टी हो रही थी, पीडीएम के अंदर हो रही थी, वो गुफ्तगू बाहर नहीं आना चाहिए, कहाँ से निकली, किससे निकाली, क्या वो एक अलग इशू, लेकिन वो गुफ्तगू बाहर आई और वो उसका एक खासा एक टुकड़ा वो बाहर आया। ये गुफ्तगू किसने बाहर निकाली है ऐसे पता नहीं चलेगा जैसे सेनेट के वोट का पता नहीं चलेगा, ये ऐसे पता नहीं चलती, पीपल्स पार्टी ने पता ही नहीं चलानी। ठीक है, देखें उस आसिफ जरदारी में मैं ये कहूँगा मीडिया बड़ी तेज है ना, शेख साहब हमेशा कोई ना कोई जो है ना सोर्सेज अपने सोर्सेज बिठाते हैं। बहरहाल उस पर मैं कहूँगा, देखें बहुत सारी गुफ्तगू हुई, महमूद खान अचकज़ई साहब भी बोले, नवाज शरीफ साहब भी बोले। जब आसिफ साहब का जिक्र आया तो आसिफ साहब ने उन्हें लाइटर में उनसे कहा कि मियाँ साहब फिर आ जाएं आप, हम और आप मिलकर साथ जदोजहद करते हैं, जेलों में भी साथ जाते हैं। मुझे तो जेलों की फिक्र नहीं है, मैंने 14 साल जेल काटी है। तो जिस पर मरियम नवाज साहिबा को शायद ये बात नागवार गुजरी, उन्होंने इस बात का इजहार भी कर दिया कि आप मेरे बुजुर्ग हैं बट ये बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि आप मेरी बेटी की जगह पर हैं, आपको नागवार गुजरी है तो मैं माजरत चाहता हूँ। देखिए इख्तलाफ जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है और जहाँ पर 10 सियासी जमातें एक जगह मौजूद हों तो वहाँ पे इख्तलाफ के इम्कान बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे ही निकली जैसे अभी इकबाल साहब ने बड़ा वो करके बताई, ऐसे ही निकलती है बातें। तो मुझे ये बता दें कि 9 जमातों को एक जमात कायल नहीं कर सकी। देखिए मैं समझता हूँ कि पहले भी कई बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तमाम जमातें बाई इलेक्शन में जाने के लिए तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया। ये सारी जमातें सेनेट के इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं थी, पीपल्स पार्टी ने इनको कायल किया। ये सारी जमातें पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़ा देने से अब तक इनकार नहीं किया, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि इस इस्तीफ़े के ऑप्शन को आखिरी ऑप्शन के तौर पर लिया जाए, क्योंकि उसके बाद गुंजाइश बाकी रह नहीं जाती आपके पास करने के लिए। देखिए अभी एहतजाज बाकी है, लॉन्ग मार्च से पीपल्स पार्टी नहीं हटी। हमारे सूबाई सतह के इजलास हुए, हमारे डिविजनल सतह के इजलास हुए, हमारे ज़िले सतह के इजलास हुए, इवन हमारे सिटी यानी कि पीएस लेवल के इजलास हुए। लीडर ऑफ द अपोजिशन से हट जाएगी पीपल्स पार्टी या उससे भी नहीं हटेगी? बातचीत होगी, पीडीएम के फोरम पर होगी बातचीत, एक दूसरे को कायल करेंगे, किसी न किसी नतीजे पर पहुंचेंगे, पीडीएम के इजलास में फैसला हो तो हट जाएगी पीपल्स पार्टी। वक़ार साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, ये इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे या ये सेटलमेंट हो जाएगी? लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग दो राय रखती है। असल में सेनेट के जब इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त पीडीएम के अंदर कुछ चीज़ें तय हुई थी। वो ये हुई थी कि पीपल्स पार्टी से सेनेट चेयरमैन जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब होंगे और मौलाना गफूर हैदरी साहब जो है वो डिप्टी होंगे, और इसी तरह नून लीग से जो है वो अपोजिशन वो होंगे, अपोजिशन लीडर नहीं, अपोजिशन नहीं, वो सेनेट में अपोजिशन, सेनेट में। तो इस तरह का ये एक फार्मूला तय हुआ था। अब मरियम साहिबा तो कह रही थी ना कि हमारी टिकटें चली हैं, टिकटों पे वोट मिले हैं ना। नहीं, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं। तो उस वक्त अब वो हो गया सिलसिला उल्टा कि सेनेट चेयरमैन की सीट भी हार गए और डिप्टी की भी। तो अब ये जो तनाज़ा है अपोजिशन लीडर का सेनेट में, तो वो ये मेरा ख्याल तो यही है कि आपस में मिल बैठ के तय कर लेंगे, क्योंकि इस सीट से कोई इतना ख़ास मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई फ़ायदा नहीं है अगर देखा जाए। और हाँ, एक ज़िद और अना की बात की जाए तो वो एक अलग बात है, मगर कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, ये हो जाएगा मसला हल। और ख़ासकर जरदारी साहब जो हैं उनके अंदर बड़ी सलाहियतें हैं, वो इसको हल कर लेंगे आसानी से, छोटा सा मसला है। तो ये तो इशू कोई ऐसा है नहीं कि जिस पे ज़्यादा सोचा जाए, और इस पे ना ही
PTI को कोई परेशानी है और ना दीगर जमातों को। चले हुकूमत के पास शेख साहब हुकूमत इहो चए पई त भई असांखे मुल्क में घणनि मसइलनि खे हल करिणो आहे PDM वारो मामलो बि हो जंहिं ते तव्हां चओ त प्रेशर नो पर प्रेशर इन हद ताईं हो जो शेख रशीद खे जेको आहे सो घर वज़ीर वफ़ाक़ी मुक़ररु कयो वियो। हाणे इहो ॿुधायो त PDM त पंहिंजी जाइ ते उन में इख़्तिलाफ़ जा जेके मामला मुल्क में छा महांगाई ख़तमु थी वेंदी वफ़ाक़ी हुकूमत हाणे इन्हनि मसइलनि ते तवजह ॾींदी इत्तेहादनि जा मामला हल कया वेंदा बेरोज़गारी जो ख़ात्मो ईंदो मुल्क में का तरक़ी थी सघंदी इन तरफ़ हुकूमत वेंदी बाक़ी थोरो टाइम बचियो आहे वञी करे। मां तव्हांखे अर्ज़ु कया त जेका मिनिस्टर जो चेंज कनि शेख रशीद न बॉक्सर आहे न रेसलर आहे ठीकु आहे न वज़ारतूं तब्दील थींदियूं रहंदियूं आहिनि ऐं रुगो इहा हिकिड़ी वज़ारत जेकॾहिं असां तब्दील कई हुजेसि त को प्रेसिडेंट हुजे असां नंबर न ॾिसो न टाइमिंग जेको कैप्टन हूंदा न जेको लीडर हूंदा उहो तय कंदो आहे त मूंखे कहिड़ी वज़ारत ॾियणी आहे ऐं कंहिंखे न ॾियणी आहे ठीकु आहे न अहल त सभु असेंबली मेंबर हूंदा आहिनि न पोइ उन मां चंद छो थींदा आहिनि कैबिनेट में उन्हनि में अहलियत ॾिसी वेंदी आहे त इन में अहिड़ी क़िस्म जी काई ॻाल्हि कोन्हे त जेको आहे सो पंहिंजो उनखे इंटीरियर मिनिस्ट्री ॾिनी वई त उन कहिड़ा ॿध छोड़ को ज़िया वारो दौरु अची वियो जो ॿध छोड़ कयईं कंहिंखे कोड़ा हयईं कंहिंखे बंदि कयईं कंहिंखे MPO जे तहत ईअं त कोन कयो आहे न शेख रशीद ईअं ई पई हले जीअं पोइ हले पई इंटीरियर मिनिस्ट्री त ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो गवर्नमेंट जेका पहिरें साल में हालत थी उन खां कई गुना बहितर हाल आहे इकानमी स्टेबलाइज़ थी आहे इंटरनेशनल तौर ते मञियो वियो आहे त असांजी इकानमी ग्रो थी करे स्टेबलाइज़ थी आहे ऐं डिलीवर करणु शुरू कयो आहे। तव्हां ॾिसो कल्ह प्राइम मिनिस्टर घर ॾियणु शुरू कया हालांकि इहा इन्हनि जा ई प्रोजेक्ट हुया 96 जो जॾहिं बेनज़ीर साहिबा प्राइम मिनिस्टर हुई पर ई उन्हनि खे जीअं साईं ॻाल्हि ॿुधायो त पोयों जॾहिं जमहूरियत खे हलणु न ॾींदा हुया हिक ॿिए खे किराईंदा हुआ ऐं जेको आहे सो 58(2) बि इस्तेमालु करे टेन्यूअर पूरो करणु न ॾींदा त ईअं प्रोजेक्ट ईअं रुलंदा। हाणे इहे घर जेके मिलणु घुरिजे अञा 97 98 में है न उहे अॼु 2021 था मिलनि था यानी जेको सफ़र कंहिं कयो गवर्नमेंट कोन कयो अवाम कयो जंहिं वीचारे खे मिलणा आहिनि त हिननि खे बि इहा समझदारी जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे अपोज़िशन खे त अपोज़िशन कयो पर पॉज़िटिव तरीक़े सां जेको दुनिया में अपोज़िशन जो रोल हूंदो आहे त जेका गवर्नमेंट जा सुठा कम हूंदा आहिनि उन्हनि जी तव्हां तारीफ़ कयो ऐं जेके कुधा कम आहिनि करप्शन आहे ऐं नालाइकी आहे उनखे एक्सपोज़ कयो इहो डेमोक्रेसी जो तरीक़ेकार आहे रूह आहे न जेकॾहिं अपोज़िशन इन ॻाल्हि खे एप्रिशिएट कंदी चूंड सुधारण जे लाइ जेका कमेटी ठाहिण जे हवाले सां स्पीकर पारां ख़त लिखियो आहे सभिनी खे अपोज़िशन इन खां बि डिनाए करे थी। मां तव्हांखे ॿुधायां न ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं जेको हिननि खे सूट थो करे उहो करण लाइ तयारु आहिनि। हाणे जेॾी महिल हिननि खे सीक्रेट बैलेट सूट पई करे त चऊं सीक्रेट बैलेट कयो जॾहिं हिननि खे ओपन बैलेट पई ओपन जेको आहे सो हैंड सूट पियो करे चई ओपन हैंड कयो ईअं त न त कोड़ो जेको आहे सो तव्हां खाओ मिठो असां खाऊं तव्हां जेकॾहिं सुधारनि ते ईंदव ठीकु आहे न जॾहिं नेब हिननि खां डिॼंदी त ठीकु ई जॾहिं नेब हिननि खे ॿधणु शुरू कयो हा ॾिसो न तव्हां हिन जा स्टेटमेंट त ॾिसो न की नेब जे चेयरमैन जी का मजाल आहे हा ओॾी महिल हिन जी नेब जी हैसियत कोन्हे ओॾी महिल ठीकु जॾहिं नेब ॿधणु शुरू कयो त चई नेब जेको आहे सो धुर आहे नेब जेको आहे सो सियासी अलाकार आहे अपोज़िशन खे दॿाइण जो तरीक़ो आहे त ॻाल्हि इहा आहे त सुधारा उनखे चइबो आहे जिन ते ॿई वेही कंसेंसस हुजे ठीकु आहे न ऐं मुल्क ऐं जमहूरियत तरक़ी करे ऐं मुल्क बेहतरी की तरफ वने तरक्की की राह पे गामजन थे। इकबाल साहब ये कमेटी बनाने के हवाले से जो खत लिखा गया है अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन को आगे चलकर भी हमें यकीनी बनाना है तो अपोजिशन इस पर बैठेगी बात करेगी। मैं समझता हूँ कि अपोजिशन ने तो कभी इनकार नहीं किया लेकिन अपोजिशन से अगर बात की जाए तो बात की जाएगी। स्पीकर को खत लिखने से मामला नहीं हल होंगे। आप जब देखें अपोजिशन और हुकूमत गाड़ी के दो पहिए होते हैं और बहुत माजरत के साथ पाकिस्तान की तारीख़ में ये पहली बार हुआ है कि अपोजिशन और हुकूमत कभी भी साथ मिलकर बैठे ही नहीं। तो हमेशा होता ये है और रिवायती तौर पर ये देखा गया है कि हुकूमतें जो होती हैं वो अपोजिशन को राज़ी करती हैं, चीज़ों पे लेकर आती हैं। लेकिन हमारे यहाँ होता ये है कि हम कोई काम करने के लिए जाते हैं। देखिए हम जैसे अभी शेख साहब ने कहा कि हम इस पर जो वोट के
जो सीक्रेसी पर जो बात करने जा रहे थे हम, तो उस पर हम अपोजिशन को ऑन बोर्ड नहीं लिया, हमने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, हम हाँ। सुप्रीम कोर्ट चले गए, जबकि होना तो ये चाहिए था। अगर इस पर आप ये मामला पार्लियामेंट में आता, देखिए हाँ। बिल्कुल, जब आप सीरियस थे तो आप सबसे पहले अपोजिशन के साथ बैठते कि जनाब हम ये बिल लेकर आना चाहते हैं, आपकी मदद की, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। मुझे बताएं, अगर पीटीआई के पास नंबर्स पूरे थे उस तरमीम को पास करने के, तो इनको चले जाना चाहिए था, गो हेड था इनको ना, 2/3 में जा रहे तो थी नहीं इनके पास। तो इनको करना क्या चाहिए था? इनको करना ये चाहिए था कि अपोजिशन की जमातों को एग्री करते, अपने सीनियर पॉलिटिशियंस जो हैं, जो हम्बल भी होते हैं, जो बातचीत करना जानते हैं, जो सियासी बसीरत रखते हैं, मुराद सईद जैसे नहीं, फवाद चौधरी साहब जैसे या फयाजुल हसन चौहान जैसे नहीं, अच्छे पॉलिटिशियंस जो हैं जिनका एक अच्छा ग्राफ है, उनको आप भेजते, दूसरी पार्टी के बड़ों से वो बात करते, बात करके इस तरमीम को आप लेकर आते, झगड़े में तो ना डालते ना। तो आपने वो एक सोशल एक पॉपुलर इशू था, उसको आपने अपने फेवर में लेना था, उस पॉपुलर इशू पर आपने सियासत की, ना कि आप उसमें तरमीम करना चाहते थे। अगर आप तरमीम करना चाहते होते तो मुझे एज एन पॉलिटिकल वर्कर मुझे ये लगता है कि हमें पहले अपोजिशन की तरफ जाना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि अगर पीटीआई की जगह पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और पीटीआई अपोजिशन में होती तो भी मेरा मौक़िफ़ यही होता, और मैं समझता हूँ मेरी पार्टी का मौक़िफ़ यही होता। अगर आप अभी भी, मैं कहता हूँ, अगर पीटीआई फ्लोर ऑफ द हाउस कुछ चीज़ें करना चाहती है तो बजाय उनके ख़तों की दावत करने से आपको अपोजिशन के साथ बैठकर जो उनकी रिस्पेक्ट बनती है वो देकर आपको काम जो मामला है वो डिस्कस करने चाहिए। ब्रेक का वक्त हुआ, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम जैसे सिलसिले के जारी रखना सी वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूंगा वक्फो। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में सिलसिले के अगते वधाईंदासीं। दो मौजू और रहते हैं सिंध के हवाले से। वक़ार साहब, मैं ये जो सखर बेंच का फैसला है इस पे क्या कहेंगे? सिंध हुकूमत ने एतराज़ किया है कि भाई मेंबर जो है वो उनकी मेंबरशिप तो मुअत्तल नहीं की जा सकती एमपीएस की, किसकी जिम्मेदारी है वैसे ये? सबीन, सबसे पहले तो सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी कुत्ते के काटने से अमवात हो रही हैं या ज़ख्मी हो रहे हैं बच्चे, वो उसकी ज़िम्मेदारी हम सब की है, हम सब की है। उसमें अगर माशरती तौर पे, अखलाकी तौर पे हम देखें तो हर फ़र्द वाहिद की ज़िम्मेदारी बनती है। अब दूसरी तरफ हम आते हैं महकमों की तरफ, तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और उनका काम है कि हम इस मसले को, ये कुत्तों के जो इतने ज़्यादा इश्यूज़ हो चुके हैं, ख़ुसूसी तौर पे सिंध की बात हम करेंगे, सिंध में, कराची में, हर जगह मतलब ये हो रहा है, तो इसको उस हवाले से हैंडल करना चाहिए। मगर जहाँ तक आपने ज़िक्र किया जजमेंट आई है और असम्बली मेंबरान को मुअत्तल करने की, तो माज़रत के साथ मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही है कि ये जजमेंट इस तरह की अगर आ गई तो फिर तो कोई भी मेंबर सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली नहीं बचेगा इस मुल्क में, क्योंकि हर ये तो कुत्ता काटने से कुछ हो रहा है ना, तो यहाँ अगर कोई कत्ल की वारदात हो जाएगी, कोई डकैती हो जाएगी, कोई चोरी हो जाएगी, अल्लाह न करे कोई बच्चों के साथ रेप हो जाता है, तो इसका मतलब है मेंबर सूबाई असम्बली होते हैं, ठीक है, तो क्या मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली को फारिग कर दिया जाएगा? देखें, इस जजमेंट पे हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत को सोचना चाहिए, इसके बजाय यहाँ पे कोई संजीदगी से कुछ ऐसे इक़दाम करने चाहिए जहाँ से हम इस मुसीबत से जान छुड़ा सकें। अब इंटरनेशनली हम पे दबाव ये है कि कुत्तों को मारना नहीं है। मैं खुद बल्दियात का हिस्सा रहा हूँ, 2 दफ़ा मैं नाज़िम रहा हूँ, और होता ये था हमारे ज़माने में कि हमें KMC की तरफ से कैप्सूल दिए जाते थे और वो कैप्सूल हम अपनी निगरानी में कुत्तों को खिलाते थे, वो मर जाते थे कुत्ते, तो उनकी अफजाइश नहीं होती थी, वो बढ़ते नहीं थे। अब आपको ना कैप्सूल मिल रहे हैं और ना आप खिला सकते हैं क्योंकि आपके ऊपर पाबंदियां लगी हुई हैं। अब ये है कि आप उनकी अफजाइश रोकने के तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हमें हमारे पाकिस्तान पे थोप दिया गया है कि जो ना होने वाला है, कि आप कैसे उनकी अफजाइश रोकेंगे और आप कैसे उनको वैक्सीनेट करके, और इतने सारे कुत्ते कितने करेंगे आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि हम देखें ना, पाकिस्तान से बाहर जो कुत्ते हैं वो लोगों के पाले हुए होते हैं, उनका बाकायदा बैच, उनके गले में जो पट्टा बंधा होता है उसके ऊपर उनका सारा डाटा होता है, तो पता होता है किस मालिक का है, रखा गया है, वहाँ आवारा कुत्ते नहीं होते। तो हमारे इस मुल्क में तो 99% आवारा कुत्ते हैं, तो उन आवारा कुत्तों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बेंच से दरखास्त करूंगा और मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी दरखास्त करूंगा कि खुदारा, लेकिन ये मामला, मैं वक्त मेरे पास मुख्तसर है, मैं चाहूंगी सब मेहमानों से मैं राय लूँ। ये मामला काफ़ी अरसे से अदालत में ज़ेर बहस था, लोग शिकायतें कर रहे थे, लेकिन हुकूमत अपने कान बंद किए बैठी थी। आखिर क्या होना चाहिए शेख साहब, क्या करना चाहिए? देखिए, मैं नहीं समझता जो कोई सॉल्यूशन नहीं, मैं आपको बताऊं सॉल्यूशंस है, ठीक है ना।
اس کو سول سوسائٹی کو بھی بیٹھنا پڑے گا, گورنمنٹ کو بھی, اپوزیشن کو بھی, ٹھیک ہے نا. اور میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں سنتا آ رہا ہوں کہ میونسپل کتے مارتی تھی, میں خود میونسپل کا سربراہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آئی واز الیکٹڈ ریپرزینٹیو, اور جب ہمارا وقت آیا تو کہا کہ جی آپ کتوں کو نہیں مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. زہر کی سپلائی بند ہو گئی. اب آپ ماریں گے نہیں تو یہاں پہ ایسے ملک آپ کو دنیا میں بہت کم ملیں گے جہاں پہ آوارہ کتا کی جو ہے نا 95% سے زیادہ ہو. پالے ہوئے کتے تو آرگنائز ہوتے ہیں. آپ آوارہ اگر کسی انسان کو بھی چھوڑ دے تو وہ نقصان کرتا ہے. تو کتوں میں اس لیے وہ مارا جاتا تھا کہ جی یہ انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس سے یہ دے آر ناٹ ریلیٹڈ ود ایم پی ایز اور ایم این ایز, یا تو دونوں کو کرتے. عجیب فیصلہ ہے کہ جی ایم پی اے کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے کتے سے, ٹھیک ہے نا. یہ ٹوٹلی جو ذمہ داری ہے وہ لوکل گورنمنٹ کی ہے. عدالت نے کیا لائمی میں فیصلہ دے دیا؟ عدالت کو پتہ نہیں کس کی ذمہ داری ہے. میں آپ کو ایز اے پبلک ریپرزینٹیٹو بتاتا ہوں کہ یہ رسپانسبلٹی لوکل گورنمنٹ کی ہے, ایم پی اے کی نہیں ہے. میں ایم پی اے بھی رہا ہوں, الیکشن بھی لڑے ہیں, اور جو ہے نا لوکل گورنمنٹ کے بھی الیکشن رہے, اور دونوں میں نمائندہ بھی رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی عدالت کو صحیح بتایا نہیں گیا ہے پکچر کہ کس کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی سزا بنتی ہے تو وہاں کے لوکل گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں, جو افسران ہیں, ان کی بھی آپ اس لیے نئی سزا بنتی ہے کہ بھائی اب وہ ایک تو دیکھیں, آپ گراؤنڈ ریئلٹی کو جب تک نہیں دیکھیں گے نا, زمینی حالات کے اگینسٹ آپ جو ہے نا فیصلے دیتے جائیں گے نا. یہاں پہ بلیک میلنگ بڑی ہے. میں نے تو انٹیریئر میں یہاں تک سنا ہے کہ جی جب کورٹ میں کیس چلنے لگا تو ٹاؤن آفیسرز کو جو دیہاتی بلیک میل کرتے رہے کہ جی کتے کو ہم چھوڑ رہے ہیں, اس نے کاٹا, اتنے بھر کے دو پیسے, ورنہ ایف آئی آر کروا دیں گے. بھائی اس طرح سے نہیں ہے. آپ گورنمنٹ پالیسی کورٹ رہنمائی کر سکتی ہے کہ جی یہ اڈاپٹ کریں, مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا عدالتیں, یہ اڈاپٹ کریں طریقہ. اگر گورنمنٹ وہ اڈاپٹ نہیں کرتی تو عدالت سے حقائق چھپائے جاتے ہیں اور پھر فیصلوں پہ جو ہے اس طرح کے پھر سزا بنتی ہے. مگر ان کا حل ڈھونڈنا ہے. دو ایم پی ایس کو معطل کرنا حل نہیں ہے. اس میں آوارہ کتے جیل میں نہیں چلے جائیں گے, مارے نہیں جائیں گے. جو پہلے یا تو سلسلہ ہوتا تھا یا کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ پی ٹی آئی تو بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے, اپوزیشن بھی بڑا اپریشیٹ کر رہی ہے. میں آپ کو بتا دوں پی ٹی آئی اپریشیٹ کر رہی ہے, مجھے پتا نہیں ہے, مگر میں کیونکہ لوکل گورنمنٹ میں بھی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو رہا ہوں, میں میونسپل کا وائس چیئرمین رہا ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ کس کس کی ذمہ داری ہے. میں سندھ کیبنٹ میں بھی رہا ہوں, تو گورنمنٹ آف سندھ کا وہ ضرور حصہ ہے لوکل گورنمنٹ. اگر آپ کو زیادہ سے زیادہ کرنا تھا نا تو بلا کے منسٹر لوکل گورنمنٹ سے اس سے منسٹر لوکل گورنمنٹ. جی اقبال صاحب, میں آپ سے جواب لینا چاہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ سبین منصور شیخ صاحب نے اور وقار شاہ صاحب نے بڑی تفصیلی اس پر بریفنگ دی ہے. میں آخری نقطہ بس پوچھوں گی, منسٹر آف لوکل گورنمنٹ کے دو چیزیں بالکل لوکل گورنمنٹ کے کھاتے میں آتے ہیں, لیکن اس میں آپ کو پتا ہوگا میرے بھائی شاہ صاحب بھی جو ہے وہ لوکل باڈی کے نمائندے رہے ہیں. یہاں پر ہمارے پاس کے ایم سی میں کراچی کی بات کروں تو اینٹی ڈاگس کا ایک ڈپارٹمنٹ بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ آل ڈی ایم سیز میں تو اب مجھے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جو جانوروں کے تحفظ کی جو تنظیمیں ہیں, جیسے ابھی شیخ صاحب نے کہا نا, وہ چلی جاتی ہیں کورٹس میں, وہ حکومتوں کے خلاف جا کے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہاں دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر ایک فارمولہ بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا. جو جانوروں کے تحفظ کی تنظیمیں, سول سوسائٹی, ان کے ساتھ بیٹھ کر حکومتوں کو پرسو کس کو کرنا چاہیے تھا؟ لوکل گورنمنٹ منسٹر کو کرنا چاہیے تھا. یہ کرنا چاہیے تھا کہ سندھ میں اتنی جو حالت ہے, میری ذمہ داری ہے, میرے محکمے کا یہ معاملہ ہے, میں دیکھوں تو صحیح کہ ہوا کہ عدالت میں کیا چیزیں, یہ ہونا چاہیے. بالکل وضاحت لیتے. اور دیکھیں یہ جو جہاں تک کورٹ کا یہ فیصلہ آیا, سندھ حکومت نے اس پر بالکل اپنا ورڈکٹ دیا ہے, اور سندھ حکومت اس میں نظر ثانی کی اپیل میں جا
بھی رہی ہے کہ یہ بنتا نہیں ہے. کورٹ کو جو ہے بریف کیا جائے گا کہ جناب اگر ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہاں زیادہ بات کروں تو نہیں, میں اسی نقطے پہ میرے خیال ہے آپ متفق ہوں گے کہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر کی ذمہ داری تھی, اس کو دیکھنا چاہیے تھا کہ بھئی کون کون سی جو ہے وہ اگر وہ این جی اوز گئی ہیں, نہیں کر پاتا یا فیوچر پلان نہیں دیتا تو فی الحال اس کو یہ طریقہ نہیں, یہ پالیسی ہے. ایشو سبھی نہیں آج کا تو نہیں ہے. ایشو میں سمجھتا ہوں کہ جب سے ہم شہر میں پلے بڑے پیدا ہوئے, اس وقت سے ہم جب سے ہوش ہمارا ہے, یہ 12-13 سالوں کا ایشو ہے, اس سے بھی پہلے, لیکن اب زیادہ بڑھ چکا ہے, اب زیادہ ہو چکا ہے. دیکھیں کتے پورے پنجاب میں ہیں, پورے کے پی میں بھی ہیں, پہلے مارتے تھے 10-12 سال سے مارنا بند کر دیا, دیا جاتا تھا, اور ہر سال یہ موم چلائی سے آتی تھی, سال میں 2 دفعہ. حکومت نے ان کی افزائش کو روکنے کے لیے فارمولا بنایا تو حکومت نے چھوڑ دیا, بھائی چلے وہ گئی ہوئی کورٹ میں, اس پر بھی تنقید ہونے لگی, جانوروں کی تنظیمیں ہم چھوڑ دیتے ہیں, یہ معاملہ کورٹ میں چلیں دیکھیں جو ہو جائے. لیکن سب کو اس کا واحد حل یہ ہے کہ سول سوسائٹی, جانوروں کی تحفظ کی تنظیمیں اور حکومتوں کو بیٹھ کر اس معاملے کو کرے گا کون, یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, حکومت وقت کی ذمہ داری. مجھے ہاسپٹل کے حوالے سے بھی بتا دیں ذرا, ٹائم میرے پاس 5 منٹ رہیں گے. وفاق کی جانب سے جو بورڈ آف گورننس کے حوالے کی جانے کے جو نوٹیفیکیشن ہے 3 ہاسپٹلز کے حوالے سے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں پریکٹیکل بات کروں گا کہ ہمارے سندھ کے جو 3 بڑے ہاسپٹلز تھے جو وفاق کے انڈر میں تھے, مگر 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ ایشو بنا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہیں اور باقی جو صوبائی سطح کے ہیں وہ صوبوں میں ضم ہو جائیں, تو اس میں جو جناح ہاسپٹل ہے, کارڈیو ویسیکولر وغیرہ ہے, چائلڈ NICV ہے, تو ان ہاسپٹلز کو فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اوور نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب اس کو ٹیک اوور نہیں کیا اور سندھ گورنمنٹ ان ہاسپٹلز کو رن کرنے لگی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے بڑی صاف گوئی سے بات کرنی چاہیے کہ بہت اچھی طریقے سے یہ ہاسپٹل چل رہے ہیں اور چلا رہے تھے, اور ان میں جو علاج ہو رہا تھا, میں پریکٹیکل ڈیلی کسی نہ کسی پیشنٹ کو لے کے جاتا رہا ہوں, اوپن ہارٹ سرجری فری اور اینجیوپلاسٹی اور دیگر چیزیں, اور اسی طرح جناح ہاسپٹل میں ہر غریب شخص جو ہے پورے پاکستان سے آ کے لوگ, وہاں شناختی کارڈ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ کہاں کا رہنے والا ہے, تو ہاسپٹل بہتر انداز میں رن کر رہے تھے. مگر پھر کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا کہ جی اس کو ہینڈ اوور کیا جائے فیڈرل گورنمنٹ کے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں لیں گے, اور یہ وہ ہے, بجٹ بھی نہیں رکھا, نہیں اس میں شاہ صاحب تھوڑا سا اگر اجازت نہیں, یہ میں اپریشیٹ کروں گی, اتحادی یہ PTI کے ہیں, لیکن میں جو بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل, مجھے کیونکہ میں تھوڑا سا ریلیٹڈ ہوں ہاسپٹلس کے ساتھ, تو مجھے سارا پتہ ہے. اس پہ بڑی احتجاج بھی ہوئے, اور جو ان کے سٹاف تھے انہوں نے بھی احتجاج کیا کہ نہیں جی ہمیں سندھ گورنمنٹ میں نہیں جانا, ہمیں تو فیڈرل گورنمنٹ میں ہی رہنا چاہیے. مگر کیا ہوا, فیڈرل گورنمنٹ نے انکار کر دیا. پھر اب ایسا کیا ہوا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب خیال آ گیا کہ نہیں جی ابھی ہم سندھ گورنمنٹ سے نوٹیفیکیشن نکالا, اور ابھی ہم نے یہ دیکھیں جو چیزیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے کہ پورے ملک پاکستان میں کوئی بھی ادارہ اگر بہتر کام کر رہا ہے, چاہے وہ حکومتی وقت اس کو چلا رہے ہیں یا اپوزیشن کی جماعتوں میں سے کوئی چلا رہا ہے, اگر اس کی ڈیلیوری صحیح ہو رہی ہے, عوام کو اس سے ریلیف مل رہا ہے, تو خدا رہا ان کو کام کرنے دیں, ان کو ڈسٹرب نہ کریں. اگر آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے تو عوام کو براہ راست اس کا نقصان پہنچے گا. یہ میں عرض کیا تو ہے سا مجھے کا ڈس ایگریمنٹ کونے ان ہاسپٹل ہوجے یا سول ہاسپٹل ہوجے, اتنے تاج پرائیویٹ مانون جے امیر مانو ہیں انہن جی بھی مدد سے گھنا بلاک ٹھیا ہیں, کانسٹنٹلی جو سو اتنے مدد کندا رہندا ہیں. हाणे ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं अचानक चयो वियो फेडरल गवर्नमेंट खे त तव्हां वठो, पहिरियों फेडरल गवर्नमेंट न वरितो हुयो, पोइ फेडरल गवर्नमेंट, ठीकु आहे न, डिवोल्यूशन असांजे वक़्त में न थियो आहे, पहिरियों थियो. हाणे त असीं बजट ई न रखी आहे, तव्हांखे ख़बर आहे त 12 खां 14 बिलियन ख़र्चु आहे साल जो, ऐं जेकॾहिं असां अचानक टेक ओवर कयूं आहे ऐं बजट बि न रखियल हुजे हा त उनजी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली किरे हा, ऐं जॾहिं किरे हा त कंहिंजो नुक़सानु थिए हा, आवाम जो थिए हा, ठीकु आहे न. जॾहिं कोर्ट डिसीजन आहे, कोर्ट डिसीजन खे इम्प्लीमेंट करणु ज़रूरी आहे, इहा असांजी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग आहे. हाणे असीं जॾहिं तयारी सां विया आहियूं, असां कोर्ट खे पहिरीं रिक्वेस्ट कयोसीं, न, कोर्ट चयो त न, इहा फेडरल जी आहे, डिवोल्यूशन सभु न थिया आहिनि, एजुकेशन में बि घणा कॉलेजिस स्कूल्स फेडरल गवर्नमेंट रिटर्न कया आहिनि, हेल्थ में बि कया आहिनि, ठीकु आहे न, ऐं हेल्थ जेका रेगुलेटरी आहे, ड्रग रेगुलेटरी सभु उन्हनि वटि आहिनि. त फेडरल गवर्नमेंट हाणे पूरी तयारी सां हिनखे टेक ओवर थी करे त जीअं हिनजी परफॉर्मेंस ते कोई असर न पए. जयंत सिंध हुकूमत एग्री कोने, इकबाल साहब क्या कहेंगे, आपका मौक़िफ़ है कि मैं समझता हूँ कि मेरे दोनों भाइयों ने बड़ी तफसील से इस पर बात की, और बात सच यही है
کہ سندھ حکومت اس کو بہتر انداز میں چلا رہی تھی. میں شکریہ بھی ادا کروں گا شاہ صاحب کا کہ انہوں نے بالکل حقیقت پر مبنی بات کی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں اس شعبے سے ریلیٹڈ بھی رہتا ہوں, لوگ آنا جانا بھی میرا رہتا ہے. ہم بھی لوگوں کو ہلکے احباب میں جہاں جہاں بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے, NICVD ہو, جنا ہو, سول ہو, کہیں بھی عباسی ہو, ہم بھیجتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں بات پتہ ہے یہاں پہ کیا, یہاں پہ سندھ حکومت نے ان تمام ہاسپٹلس کے لیے, جو 3 ہاسپٹلز ہیں جو فیڈرل لینا چاہتی تھی, پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کیا لینے کے لیے, 14 ارب روپے سالانہ سبسڈی جو ہے ان ہاسپٹلس کو دیتی تھی سندھ حکومت. جب فیڈرل نے بغیر کسی تحقیق کے, بغیر کسی معلومات کو اس کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کی, تو پھر انہوں نے اس کو وڈرا بھی کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمارے پاس اس کا بجٹ نہیں ہے, لہٰذا جی سندھ حکومت ہی اس کو چلائے. اب جب دوبارہ میں سمجھتا ہوں کہ کورٹوں میں گئے اور کورٹ سے پھر ایک فیصلہ آیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل اور صوبے کو بیٹھ کر ایک اچھی حکمت عملی کے تحت یہ ادارے اچھی طرح چل رہے ہیں. لوگوں کا اس بات وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن, وفاق اور صوبے ایک ساتھ بیٹھیں گے, اور حکومت کٹھے بیٹھیں گے, نہیں صوبائی اور فیڈرل حکومت بیٹھیں گے ساتھ. یہاں پر آپ کو دیکھیں عوامی فلاح کے جو منصوبے ہوتے ہیں یا جو ادارے ہوتے ہیں, اس سے کوئی اس پہ کام ایسا اس طرح نہیں کرنا چاہیے. سبین اس پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس پہ عوام الناس متاثر ہو. یہ اچھے چل رہے ہیں, اچھی طرح ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں. جس طرح شاہ صاحب نے کہا, یقین کیجیے گا جب ہم جنا میں NICVD میں جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے باہر آپ کو کراچی کے لوگ کم نظر آئیں گے, باقی پورے مندے پاکستان کے لوگ زیادہ نظر آئیں گے. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانوں کا, آپ نے آج کے پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین ہاٹ ایشو پروگرام جو وقت پہ پہنچے تو ایندڑ پروگرام تینی دا اجازت. اللہ واہی.